Guys, mana ni ang German pit train ni Ma'am Evelyn Weavy. Ready to breed na ni guys. Guwapo kay guys. Sinaw ni guys. Wala guys. Shout out no. Mga suki ni Ma'am Evelyn. Wala guys. As naglawas guys. German pit train of Ma'am Evelyn. Ako pigdughan guys. Shout out no, Sir Mark Amis oh. Naghihintay sa'yo. Guys. Ano yan forma guys oh. Away sa ta. Muna guys oh. Ma'am Evelyn, muna na yung mga pitrin ma'am. Going na diya ma'am. Late. Sige. Naon sa mo diya? Guys. Ayaw sa ta. Mana guys. Plastik. Wala guys. Ini formal. Naka-shoutout sa Leyte, boss. Naka-shoutout sa mga taga Leyte. So guys, amo na nino ang landrace ni Ma'am Evelyn Weavy from Barangay Tambis, Purok, Sitio, Lower, Hilongos, Leyte guys. Pat niyang gipalit guys no. Isa ka German pit train, isa ka Durok na gilt, ug isa ka large weight na gilt guys. Shout out niyo naman Ma'am Evelyn Weavy from Barangay Tambis, Purok, Sitio, Lower, Hilongos, Leyte. Tama mo ni mong landrace ma'am. Ilang gisaka ma'am. Astig lawas ma'am, di ka magmahaya ni. Daghang salamat sa pagsalig no. Shout out dito sa mga taga Barangay Tambis, Purok, Sitio, Lower, Hilongos, Leyte guys. Shout out niyo dia. Ngayong gabi. Kenta kita pitrin ba? Guys, saka na to no. Ang landrace ni Ma'am Evelyn Weavy. Astig lawas guys oh. Dunggan mo. May dunggan. Going to Leyte guys. 3-0 to. Shout out no. Ma'am Evelyn Weavy. Tapos na landrace ma'am. Oops, ini lang.